Fight. Fight. Seryoso, seryoso. Nice, nice. Very good. Half na. Yung kamay, wag mo mabasa-basa. Nakalagi ano? Chill. Nakalagi na cover yung isang kamay sa mukha. At Alexa, yung kamay mo. Kickboxing yan, ha? Ayo. Knockout. Knockout. Ang daming arte ah. Look, batayan mo yan pag ganyan, drone, pag punta sa tabi, baka mga ano. Stop. Tap, tap, tap. Baba lang at katawan lang, wag sa bayad. Sabi na groin. Dapat pang dyan pa. May fight. Ano mo nga, hanapin mo nga. Ano dito? 1, 2, 3, fight in! Fight! Kita ka lang. Alexa, yung kamay mo nakababa pa rin. Yung maganda pa. Ito. Up, stop. Tap. Fight. Kita o. Kita o. Yung kamay nagawasiwas-wasiwas. Finisher lang, Lex. Very good. Stop. Sipa ka rin, Lex. Sipa, kabilaan na sipa. Ay, Bila ng sipa. Pwedeng dalawa sa sipa, ah. gi-practice bago lang. Stop, stop. Tap, tap, tap. Yung pinapractice nyo, pag sipa, bam, bam. Oo. Follow up lagi. Fight. Wag niya. Yan. Nice. Alis. Yan, ganyan lang. Alis. Stop, Tap, stop. tap, tap. Pwede yun. Hawakan niyo pa. Play. Last 1 minute. Yeah. Bantay agad sa likod. Uppercut. Wow, 1 minute lang. 1 minute na lang. Yan, leg kick. Tuntok. Pag sumipa kayo sa baba, sipa sa taas. Hmm. Yan. Stop. Wala pa?